घर खंडी नहीं योजना केवल नामक मात्र गरीबर किंतु प्रकृत गरीबर भरोसा ही जरी पालटना भंगा कुड़िया। ये हेउछि आम दुर्गम अंचल में बसवास करुथिबा किछि गरीब परिवार को विकास उपहास। घरटी नाही बोली कि जरी पालटाणी से भंगा ददरा घर भितरी ता परिवार सह जीवन बिताउछि तो कहा घरे बिजुली आलुओ टिके नथिबारु दीप शिखा जाली बितुछि राति। गाँव में बहुत गुड़ाए समस्या रही जमी केंद्र सरकार योजना रही जे गरीब लोक खाद्य वस्त्र बासगृह जगै देवार हेले से जगै देवार जो आमर स्थानीय प्रशासन रही कि राजनेता रही से असफल बोली जना पड़ुछि कहीं गरीब प्रकृत हिताधिकारी घर पाइबारे योग्य किंतु से मिलुनी अन्य धनी माने भी पाउछंती किंतु प्रकृत हिताधिकारी को बाद देकी अन्य को देवाटा गोटे प्रशासन भूल बोली आमे भावुछु। करेन्ट नथिबा जोगु पिला छुआ भी पाठ पढ़ा को असुविधा होची से माने राति रे दीप जाली भी पाठ पढ़ुछंती माने सरकारी जो सुविधा सुजोग अछि तार बाट बारना हेतु एबे प्रकृत हिताधिकारी माने सुविधारु वंचित होछंती। केंद्र सरकार जोगाई देथिबा प्रधानमंत्री आवास गृह काहाको मिलुछि आउ किए पाइबा पाई योग्य थाई भी एथिरु वंचित रहि जाइछि। एबेठी प्रश्न उठुछि एमानंक नामरे गृह आसिछि किंतु एमाने पाइ नाहंती किंबा एमानंक नाम पंजीकृत ही होइनी तेबे एमानंक जीवन कोन आजीवन एही झाटीमाटी घरे एमिति बीतिछि पकी एमानंकु सरकार केबे योग्य विवेचना करिवे। ए दृश्य हेउछि नवरंगपुर जिला झरीगां ब्लॉक कानाकोट ग्राम पंचायत पुल्ला गाँव जोठी एमिति किछि परिवार रुहंती जो माने कुली मजूरी करी परिवार पेट चाखंडेक पई दाना जोगाड़ करि थांती किंतु एभली परिवार को सरकार जोगाई दे पारिनी प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे। स्वामी कुली काम करे आमी कुली काम करे बच्चा बच्चा नहीं बर्षा समय থাকতে बहुत असुविधा हो जाए। একটা ঘর দরকার মানে ঘরে জল পড়ে বর্ষা বদললি অসুবিধা হয় ঘরে জল পড়ে চারিদিকে চট উড়ে যায় আমার খুব অসুবিধা হয় বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকতে গরিব মানে পাইবা কথা আর সে যে মানে ধনী হচ্ছে সে মানে তো পাইবা কথা না তো সে মানে তো ঘর পাউছি আমি তো ঘর পাইনি। तेबे एही चारि परिवार मध्यरी ममता देवान सुप्रिया हलदार सुभद्रा हलदार एवं सबिता मंडल को परिवार। तेबे दर्शक बंधु ये हेउछि ममता देवान को घर तांको आखि सामने रे अनेक अयोग्य परिवार प्रशासन दृष्टि रे योग्य होई जाउछन्ते किंतु ममता को परिवार पई से माटी कुड़िया ही साहा भरोसा। सेहि भली आउ एक परिवार हेउछि सुप्रिया हलदार को परिवार आ ये हेउछि तांको परिवार को नहीं रही आसुथिबा जरी पालटना भंगा कुड़िया। से ददरा कुड़िया निजर दुई छुआ एवं स्वामी स्त्री खरा वर्षा शीत काकर 12 मास नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। वर्षा दिन आसिले एमानक दुर्दशा कहिले न सरे पानी पवन रे से भंगा घरे अति कष्ट रे एही चारि प्राणी जीवन बिताउथिबा कहिछन्ति ग्रामवासी। समस्या एक घर नाई ऐले मेये चारटा माये एक बड़ बिए देवा लागबे पैसा करी नाई हाजबैंड माने काम करते पारे ना भर्ती नाई माने से बाहर दे खाबार खाए मेन बर्षा हইলে घरे जल पड़े थाकार जगह नाई भयंकर असुविधा घरे थाकते आवेदन करथिला 2022 সেই হাজবেন্ড ঘরতে বেরোয় বর্ষার দিনে এখন মানে ঘর লেখাইতে এসে দেখে ঘর দিয়ে বেরোয় এখন শুনে ডেকে আগে তোমাকে বাড়ি কয় হয় আমাকে বাড়ি তখন রাস্তায় দাঁড়ায় সেরে ফটো উঠাই নিয়ে গেছে এক সপ্তাহের মধ্যে একটা জিল্লি এসে মানে হাজবেন্ড ঘরে ছিল না আমি আর আমার ছোট ছেলে দুইজনার ফটো উঠাই নিয়ে গেছে সেই লোকের কুলি কাম করি সেইভাবে চলে কুলি আমি এই লোকের বাড়ি বাসন ধুই কেউ কুলি কামে ডাকলে যাই এই সমস্ত কাম।
ଅପରପକ୍ଷେ ଆଉ ଏକ ପରିବାର ହେଉଛି ସବିତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପରିବାର। ସେହି ସମଦଶା ଆଉ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ, ଆଉ କେତେ ଗୁହାରି କରିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ରହିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯୋଜନା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଏହାର ସୁଧାର ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନଥିବାରୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଏଠି ବାଟବଣା ଆଉ ବାଟମାରଣା। ଗରିବ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖଟୁଛି ତା ପରିବାର ପେଟ ମୁଠାକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶଟା ଏଠି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। କୁଲି କାମ କରିକିନା ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଛପଡ଼ା ଘର ଏକା, ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଘର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିକିନା ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଏକା ଘର ମିଳୁଛି, ଗରିବ ଲୋକଟା ଘର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଘର 3-4 ଜଣ ପିଲା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଚଳନ ଆଙ୍କେ କୁଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ସାପ ପଶିଯାଉଛି, ପାଣି ଆସୁଛି, ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ଘରେ ଏକା। ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ଖାଲି ଟିକେ ଟିନ ଛାଇ ଦେଇକିନା ତାପରେ ସେଇଠି ଝରିଗାଁରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।